ये तो एक तानाशाह वाला रूल है। अगर सोचें तो 10 साल पुरानी गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन डिसीजन अच्छा है, हमको लगता है इम्पैक्ट अच्छा ही रहेगा। দিল্লিতে বায়ু দূষণ রোধে বড় পদক্ষেপ। আজ অর্থাৎ 1 জুলাই থেকে রাজধানীতে আর 15 বছরের বেশি পুরনো পেট্রোল গাড়ি আর 10 বছরের বেশি পুরনো ডিজেল গাড়িতে জ্বালানি ভরানো যাবে না। প্রায় 62 লক্ষ গাড়ি সরাসরি এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় চলে এসেছে। দিল্লি সরকার এবং কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট বা CAQM সম্প্রতি একটি কঠোর নির্দেশিকা জারি করেছে। কারণ একটাই, রাজধানীর ভয়াবহ দূষণ। সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের সমীক্ষা বলছে দিল্লির বায়ু দূষণের 51% এর জন্য দায়ী যানবাহন। তাই বাতাসকে একটু পরিষ্কার করতে এবার বয়স্ক গাড়িগুলোর ক্ষেত্রে জ্বালানি বন্ধের নির্দেশ কার্যকর করা হলো। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে শুধু দিল্লি নয়, পাশের রাজ্যগুলিতেও প্রভাব পড়বে। হরিয়ানার প্রায় 27.5 লক্ষ, উত্তরপ্রদেশে 12.69 লক্ষ আর রাজস্থানে 6.2 লক্ষ পুরনো গাড়ি রয়েছে বলে রিপোর্টে বলা হয়েছে। अभी तो आज के दिन की शुरुआत ही है, लेकिन डिसीजन अच्छा है, हमको लगता है इम्पैक्ट अच्छा ही रहेगा। और आगे चल के आदमी जो पुरानी जो व्हीकल रखे हुए हैं वो अपने जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करेंगे। दिल्ली में तो नहीं चलनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट का ये रूल है कि 15 साल में डिस्पोजल 10 साल में डिस्पोजल हो जाना चाहिए, तो लोग वो कर देना चाहिए, बेच देना चाहिए दूसरे स्टेट में। और जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए फैसला ठीक है, फोर्सफुली दे हैव टू सेल देम नाउ। सर ये तो एक तानाशाह वाला रूल है। अगर सोचें तो 10 साल पुरानी गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता। अगर आप उसको मेंटेन ढंग से रखो तो उस गाड़ी का कुछ नहीं होता। अगर आप अब रोड की पॉलिसी देखते हैं तो 20-25-30 साल ही पुरानी गाड़ियां भी चल रही है। अगर उसको आप सही मेंटेन रखो तो कुछ नहीं होता गाड़ी का। अकेली गाड़ियों का पोल्यूशन नहीं है, और बहुत सारे हैं। दोषी हो सकती हैं, लेकिन 100% ये कहना कि ये गाड़ियां ही दोषी है, ऐसा नहीं हो सकता। हमने सर उसके लिए एक तो यहाँ जो है डिस्प्ले कर दिया है, तो उसका निकलवा के हमने प्रिंट तीनों पंपों पे डिस्प्ले कर दिया ताकि सबको कस्टमर को पता चले। और इधर एक कैमरा लगा हुआ है जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने लगाया है, साथ में उसके स्पीकर लगा हुआ है। कैमरा उसको कैच करेगा, स्पीकर जो है जैसे ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर बोलेगा, सबको हमने अपने जितने भी DSMs हैं सबको बोला है कि जो भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन बोलेगा उसको आप नोट कीजिए और उसे पेट्रोल या डीजल नहीं देना है। পুরনো গাড়িগুলো যাতে পেট্রোল পাম্পে গিয়ে তেল না ভরাতে পারে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দিল্লি পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ আর পরিবহন দফতরের কর্মীরা সরাসরি পাম্পে নজরদারি করবেন। চিহ্নিত 350টিরও বেশি পেট্রোল পাম্পে পুলিশ অফিসার ও অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন থাকবে। প্রতিটি পাম্পে একজন ট্রাফিক পুলিশ অফিসার ও 2 জন অতিরিক্ত পুলিশ থাকবে, যাতে কেউ নিয়ম ভেঙে তেল ভরতে না পারে। পরিবেশবিদদের মতে এই পদক্ষেপ রাজধানীর দূষণ কমাতে কিছুটা হলেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তবে নিষেধাজ্ঞার ফলে অনেকেরই দৈনন্দিন যাতায়াত সমস্যায় পড়তে পারে, বিশেষত যাদের নতুন গাড়ি কেনার সামর্থ্য নেই। পরিবহন বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই সুযোগে বৈদ্যুতিক গাড়ি ও পাবলিক ট্রান্সপোর্টের উপর গুরুত্ব বাড়ানো উচিত। বায়ু দূষণ রোধে এমন কঠোর পদক্ষেপ শেষ পর্যন্ত কতটা কার্যকর হয় সেটাই এখন দেখার বিষয়।